Zdravo, dragi roditelji i nastavnici! U okviru projekta Digitalni pristupi u specijalnom obrazovanju za unapređenje socijalne razvojne oblasti uvešćemo ovu aplikaciju. Pre instaliranja preporučujemo da pogledate video za kreiranje profila i otvaranje naloga. Otvorite Play Store. Ukucajte u pretraživaču Lucky Learn Emotions. Pritisnite dugme Instaliraj. Pritisnite dugme Igrajte. Prvo izaberite jedan od ponuđenih jezika. Welcome! My name is Lucky. I will guide you throughout the game and keep you company while you play. Tell me your name and we can start playing. Zatim ukucajte ime igrača. Hey, before we play, check what else can be found around the tree. Pre nego što počnemo, povlačenjem polja sa leve strane možemo podesiti samu igricu. Znak uzvika su informacije o autorima igrice. Točkić je podešavanje, da li želimo da tokom igranja čujemo muziku, vibraciju, pratimo vreme igranja, ubacimo nove igrače, izaberemo jezik i podesimo samu igru. Pritiskom na polje u sredini ekrana započinjemo igru. Na ekranu možemo vidjeti 3 ponuđena polja, odnosno nivoe igrice. Lakši, srednji i teži. Biramo prvo lakši nivo. Welcome to the emotion game. Select the appropriate feeling by dragging it into the question mark. Select the Lucky that is disgusted. Prvobitno slušamo Lakija i treba da odgovarajuću sliku prevučemo do znaka pitanja. Correct. Prikazat će nam se nivo uspeha. Na ekranu vidimo ikonicu drveta koja znači povratak na sam početak, ikonicu sa strelicom što znači da možemo ići dalje i ikonicu sa drugom strelicom koja označava ponovno igranje. Mi idemo dalje. Select the Lucky that is surprised. Ukoliko su slike blizu jedna drugoj, možemo ih pomeriti da bi lakše vidjeli. Correct. Idemo dalje. Select the sad Lucky. Sliku tužnog Lakija prevući ćemo do znaka pitanja. Select the Lucky that's afraid. Correct. Posle svakog tačnog odgovora dobijamo povratnu informaciju. Select the happy Lucky. Correct. Po završetku igre prikazat će nam se nivo uspeha, vrijeme za koje smo završili igru, kao i broj osvojenih zvezdica. Možemo da izaberemo da li ćemo se vratiti na početak igre pritiskom na donju levu ikonicu, da li ćemo igrati istu igru iz početka pritiskom na strelicu ili prelazimo na srednji nivo. Mi idemo na srednji nivo. Select the Lucky that is satisfied. Sada se emocije usložnjavaju. Correct.
Idemo dalje. Select the shy lucky. Correct. Select the confused lucky. Sliku zbunjenog lakija ćemo prevući do znaka pitanja. Correct. Select the lucky that is ashamed. Correct. Select the lucky that is infatuated. Wrong. Ukoliko pogrešimo, imamo mogućnost ponovo da igramo. Wrong. Correct. You got Na one ekranu star. ponovo možemo da New vidimo record. koliko smo osvojili zvezdica, vrijeme za koje smo završili igru. Ponovo imamo mogućnost pritiskom na donje levo polje da se vratimo na sam početak, igramo istu igru iz početka pritiskom na strelicu ili da pređemo na teži nivo. Lucky is about to go to the park alone for the first time. He is not sure how to get there. How do you think Lucky feels? U okviru težeg nivoa moramo da saslušamo određenu situaciju i na osnovu nje da odgovorimo kako je se Lucky osjeća. Exactly. Lucky is nervous. Posle svakog tačnog odgovora dobijamo povratnu informaciju. Lucky is playing outside with friends. The sun is shining and everybody is having a great time. How do you think Lucky feels? Exactly. Lucky is happy. Lucky is about to take a bite out of an apple and notices that the apple is rotten. How do you think Lucky feels? Exactly. Lucky is disgusted. Lucky comes home and his friends have organized a surprise party for him. How do you think Lucky feels? Exactly. Lucky is surprised. It's Friday and Lucky has finished all his homework and cleaned his room. How do you think Lucky feels? Exactly. Lucky is satisfied. Na ekranu ponovo možemo pogledati broj osvojenih zvezdica i vrijeme za koje smo završili. Po završetku težeg nivoa, da bismo prešli na početak igre, kliknut ćemo na ikonicu u donjem levom uglu. Pomeranjem slike igrice na lijevu stranu vidjet ćemo u donjem desnom uglu knjigu koja je na prostirci. Kliknut ćemo na nju. Welcome to the coloring book. Use the menu to change the drawing color and pen size, or to save your drawing to the gallery. You can turn the pages by swiping from the screen corners. Otvorili smo bojanku i pomeranjem ikonice sa lijeve strane možemo da odredimo boju kojom ćemo da bojimo. Također možemo odrediti debljinu olovke. Naš rad možemo da fotografišemo i slika će biti sačuvana u galeriji. Screenshot saved to gallery. Da bismo prešli na narednu stranu, povući ćemo prstom sa desna na levo. Možemo ponoviti isti postupak. Izabrat ćemo boju, debljinu olovke i možemo fotografisati. Screenshot saved to gallery. Ukoliko želimo da se vratimo na početak igre,
kliknut ćemo na ikonicu u donjem levom uglu gdje je drvo. Pomeranjem slike na ekranu na desnu stranu vidjet ćemo kuću na koju ćemo kliknuti. Welcome to Playhouse, where you can play with the building blocks and a toy car. You can look around with the U controller pitanju in je the bottom right trodimenzionalni corner of the prikaz. screen. Pomeranjem kruga Good. na You can move around with the controller donjem in the bottom desnom left of the uglu screen. ili donjem Try moving levom around the playhouse. uglu ekrana možemo Great. da You can add new building blocks from the pogledamo menu. kuću iz Try adding trodimenzionalnog 2 blocks. ugla. Ukoliko želimo da se igramo povlačenjem menija sa leve strane, možemo da ubacujemo kocke. You can move the blocks by dragging them. Try moving the blocks. You can remove a block Blokove by možemo quickly swiping prstima up. pomerati na željeno mjesto na ekranu. Možemo da slažemo jedne na druge, jedne iza drugih. I pomeranjem točkića možemo da vidimo raspored blokova. Ukoliko želimo da se vratimo na početak, kliknut ćemo na ikonicu u donjem levom uglu i pritisnuti zeleni znak.